और अगर बीच में कहीं लगी तो टेक अ कॉर्नर एंड बी एन इंडियन। Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, yeah. Low key chick, this a tight fit. Got the It's 10:38 in the morning and this is the first day that I am shooting this vlog really very early और हम लोग जा रहे हैं बोंगा for a reason. I cannot tell you the reason but I have Papai with me. You guys have seen him in my previous vlog I guess and we have also Gudduda. He was the one to send me that clip that you guys saw probably on my second vlog. और क्या मज़ा आएगा। मैं इतना दिन से vlog नहीं कर सकता था क्योंकि इतना ज़ोर से लगा था कि पूछो मत। अभी तुम्हारा भाई का कॉन्फिडेंस एकदम आसमान में है क्योंकि you know yeah. और अभी जा रहे हैं हम लोग बोनगा की और the road is also looking pretty good right now क्योंकि हमारे पास है the world class दादा बोल लो। मैं बस यही सोच रहा था कि कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रहा है और सोचते सोचते एक प्रॉब्लम आ ही गया। पूछो क्या। वी आर अबाउट टू गो इन गाईघाटा राइट बोनगा एंड वी नीड टू कैरी अ डॉक्यूमेंट विथ अस which proves that we are of India. It can be anything but it has to be except पैन कार्ड। एंड गेस करो मैंने क्या किया। यस मैं बस पैन कार्ड ही कैरी कर रहा हूँ अपने साथ। नो वोटर कार्ड, नो आधार कार्ड, नथिंग। अभी सीन है मैं फन के पीछे और प्रॉब्लम मेरे पीछे। इट्स टू मच फन। I cannot even tell that how excited I am because बहुत दिनों के बाद हम लोग एक साथ फिर से बाहर आए हैं and I think that इन सब नेचरों के बीच एक घर होना चाहिए। क्यों जैसे একটা ছোট বাড়ি এরকম মাঝখানে you feel so alive, so good when you get yourself rid of the crowd and make yourself a place in between this lush green. সকাল হবে একটা নিজের তোমার থাকবে হাতে চা বাইরে বলবো। Oh, feel. Only by seeing this crowd you guys can understand that we have reached Gaighata and bro how long will it take to reach Bonga? আধ ঘন্টা, half an hour। গাইঘাটা বাজার এটা গাইঘাটা বাজার না? এরপরে মোড় কি মোড়? গাইঘাটা মোড়। গাইঘাটা ওদিকে ইসকন টেম্পল আছে বাদিকে ইসকন এই তো। game changer. Put an itty bitty spot on the map. I'm cooking with scraps in basements, bedrooms, and shacks. Bass dump and make the beat slap like ooh, my we bout to get famous. East to the west, we all built the same. Same click, same whip. New crib. I feel like this frame is worth taking क्योंकि आप नेचर देखो यार नेचर। Truly, I'm falling in love with this place. भाई यहाँ पर फिर से आएंगे ठीक है ब्रो, फिर से हाँ। सेकंड हैंड बाइक जीप का यही मज़ा है क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा लेग रूम मिलता है। यहाँ पर एक आदमी आसानी से फिट हो जाता है ना। मोबाइल अरे people like things when you describe them good. तो अभी एक गजब का केस हुआ। गुड्डा को थोड़ा बहुत जुकाम हो रहा था 2 दिन पहले। नहीं हम बोलेंगे। तो गुड्डा ने क्या किया अपने भैया को फ़ोन किया जो कि डॉक्टर है जाने माने और
वो कहा है उसको कि तू अभी जाके डॉक्टर के पास जा और कोरोना चेक करवा, अगर तुझे कोरोना होता है तो सबको लेके फंसेगा, इससे ज़्यादा अच्छा होगा तू डॉक्टर के पास जा और टेस्ट करवा अपना। रुदा एनीथिंग? दादा मोटे ही कसम कोरोना कोरोना से डरो ना। काय हाथ से थोड़ा ही मुझे I am not going to touch him. এই তো টাচ কর আমি বাড়িতে থাকি। তুই পারিস মনে নেই মাঝখানে ছিলে হ্যাঁ মানে হয়, কিন্তু আবার কেমন একটা লাগে, মানে ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কিছু একটার মধ্যে থাকলে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমি বাড়িতে একা থাকতে হবে। শালা ইন্ট্রোভার্টের কিছু না, এটা ভালো লাগে। So after facing all the traffic and all the jam, we have almost reached Bongao, and there is a road in front of me. I can see where one way goes to Chakda, and it will take around 10 minutes to reach there. Exactly. Thanks, bro. He's my Google Map. না কেন রাখে সাইকেল লরি পেছনে? তারপর গাড়ি রেখে বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসলো। वाह আইডিয়া आइडिया तो देखो आइडिया। ওই রাস্তাটা দেখবো ছোট, दैट रोड डायरेक्टली गो टू पेट्रापोल बॉर्डर राइट? দুটো রাস্তাই যায়। দুটো রাস্তাই যায় पैरेलल विद पेट्रापोल बॉर्डर लीड्स टू बांग्लादेश। चलो बांग्लादेश होके आते हैं फिर। भाई अच्छा आइडिया आया, कीप रेडी। अरे ভালো আইডিয়া এসছে ভাই। বাইক নিয়ে যাবো এখান থেকে, পুরো বাইক নিয়ে। এটা ট্রাক লেন। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখবি সব স্পিড গাড়ি। আজকে এগুলো নন ডিস্ট্রিক্ট। सो यही वो रास्ता है जहाँ से सारे ट्रांसपोर्ट होता है इंडिया से बांग्लादेश। दिस इज NH34 जोशोर रोड राइट? It is only 1 kilometer left for the Petrapol border. Petrapol रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पर। দাদা কিন্তু হেভি চালাচ্ছে। চলে এসেছি আমরা। ঠিক আছে, এই ব্রিজটা পার করলে জয়ন্তপুর পড়বে। Work and make it look strong. Yes, I am strong. Place from where you can go to Bangladesh by road, and you can see above। इससे आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि थोड़ा restrictions है और मेरे पीछे BSF कैंप भी है, that's why I cannot go there, so I'm just taking a walk so that I can show you guys the beauty of this place। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये जगह, मैं पहले कभी नहीं आया and this is my first time I'm coming here, and beauty always strikes you really good, and this is, you can see the BSF oops, my mask is looking pretty bad, and I think my friends are waiting there, not friends, they're like my brothers. Gududa, if you're watching this then I'm sorry to call you as my friend, तुम मेरे बड़े भाई हो, बड़े भाई जैसे हो। Take care of us and took us into a beautiful place like this. Thank you so much for it. It's my wish that I go on a bike ride in Bangladesh in someday, but अभी तो फिलहाल हो नहीं सकता ये, फिलहाल तो ये देखते हैं। Thank you for visiting us। अरे यार अभी तक विजिट भी नहीं किया। हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो गया, अब घर की ओर जा रहे हैं, and the road is amazing here, and I'm pretty sure that someday in the future we will be doing a bike ride here. What do you say, bike? Someday. It took us around 2.5 hours to reach this place, as because there was pretty much, but despite the traffic the place was pretty amazing. And guess what? বাঙালি মানে ইলিশ মাছ প্রিয় মানে ওই আর এক্সেপশন গুরু মানে মাছ এত ভালোবাসতো, ইলিশ মাছ হলে পাগল হয়ে যেত। এই কটাদার পরোটার দোকান।
ও দেখলাম He's always after food. আমি এখানে সারা জায়গায় খেয়ে বেড়াবো কটা ধর পরোটা দোকান টাকলা ও বিয়ে করেনি Since it's Sunday and most of Oh, the beer Bengalis like us likes mutton or chicken in the lunch. So what Gudduda is planning to do is Yeah. he's planning to go in ধর্মঘটের Deep Api মালিকটা, ভাই, ওরা নিয়ে এসেছে to take a plate of আমি ওই biryani. জন্যই মাথা Can you গরম just হয়ে গেল। understand? He's going to travel like around গাড়িতে extra করে 30 মারতে minutes মারতে to buy a to buy a plate of biryani. And I heard that Deep Api is the best biryani that you can ever have in Kolkata. But don't quote me on this. কলকাতা ইন্ডিয়ানের বিরিয়ানি খেলে পাগল হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান Indian. Okay guys, if you have ever tasted the biryani of Indiana, then do let me know in the comment box. We are crossing Ichamoti Bridge. Nice. এখান থেকে সাইড দিয়ে গিয়ে নদীর পরে যাবে ওখানে কি বসে থাকতে হবে। You mean Ichamoti Nodi? Ichamoti. वहाँ पर सारे ख्वाहिश पूरा हो जाता है ना? तो ये दोनों जो मेरे साथ है इन दोनों का शुगर टूथ है. Yes, they are going to buy sweets from চোমনাপুর Chongdamur. I think they sell the tastiest sweet. What kind of sweets they are, bhai? সরভাজা, রাবড়ি, সরভাজা, রাবড়ি, দই, মিষ্টি দই, ছানা জিলিপি ছানার ল্যাংচা। ল্যাংচা. And this guy also. He is putting on weight just because of this sweet tooth. Bro, very. যদি দিস তোর নিচে কমেন্ট আমি গালাগালি দিয়ে বলি So they have finally completed taking sweets and they have also had some chanar jalebi. You can see them. জল দে বনি জল দে Well, trust me, I really wanted to vlog there at that place where they had the sweets. But the problem with the man who was sitting Bol on Bangla the बोले ना। chair was literally asking me, "Beta, किसका वीडियो? कैसा वीडियो?" হিন্দিতে বলিনি বাংলায় বলেছি এটা বল Yeah. And then I literally got pissed off and left that place. ওটা মুছে দিয়েছিলিস একটা লোকেরও মার্কস দেয় না কিন্তু হাতে চুটি কেন কাকা রুমাল পড়েছে এই একটা কাকা জিন্দাবাদ গুড বয় So they went inside Deep Api to take biryani. मुझे बिरयानी अभी नहीं खाना तो I am not going to take और बाहर भी नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि बारिश भी बहुत हो रहा है as you can see. So yeah, I'll stay here for them and wait for them to come. So the day was little hectic and more of fun. Last तक जो हुआ वो पूछो मत. गुड्डूदा का फ़ोन नहीं मिल रहा था लेकिन मिल गया फ़ोन. ऊपर वाले के आशीर्वाद है हम पे. जब फ़ोन मिला why are you staring at me like that? Should I go? Anyway guys, I hope you guys like this video and if yes then do comment about what do you think the vlog was and how I can make এটা বলে দে এটা তো লাস্ট ব্লগ লাইফের কারণ আমি তোকে একটু পরে মার্ডার করতে চলেছি Okay. पुलिस में कंप्लेन कर देना आप लोग ठीक है anyway guys bye take care পয়েন্ট অফ ভিউ Bang bang from a buck gon' killer. it was raining heavily from Habra till কতবার ধরে Barasat বলছি Zindagi টেক পে টেক কাট পে Be slapped like, ooh, ma, we bout to get famous. East to the west, we all built the same. Same click, same whip. New crib, but we moving up quick. Go rush, too lush. Got the press working out on gush. And I never let them tell me different. Cause I stay on my grind. Put my blood, sweat, tears on the pavement. And I ain't cut line.